अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यासनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मी आय नमो।
नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शिनं येनो तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण 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 अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण नारायण नारायण
अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्म्याय नमो। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्यं व्यसनं